Иншаллах, потихоньку продолжим наш сахбат. بزرگان میگوید که نصیحت گوش کن جانا که از جان دوستر دارم جوانان سعادتمند پند پیری دانا را. اگر ما بگیم جوانان سعادتمند پند پیری دانا را، اینجا میگوید که یوشو باید که پیرا را گوش کنیم، نه که اگر قرار نکنیم میگیم که جوانان سعادتمند و پند پیری дано را. Поэтому каждый джамаат имеет одного или несколько своего аксахала. Поэтому сегодня рядом с нами находится наш отец Али Баба. Иншаллах, давно мы его знаем. Я только что вот хорошо посмотрел на него. Слово предоставляется нашему аксахалу Али Баба. Мой голос обычно не забывает и через год помнит мой голос. Мне микрофон тоже, как нашему Абдулкадыру, он мне тоже не очень-то необходим. Помоложе был у меня голос вообще очень сильный был, даже стекла дребезжали, когда я азан говорил, даже стекла дребезжали. Всем хочется очень большое спасибо сказать. Конечно, болезнь меня маленько подкосил. Многие знают. Семья страдаю. Но на все воля Аллаха. Я тоже старался вот ради мусульманского общества, ради мусульман в свое время, чтобы организовалось общество, чтобы люди не растопились. Вот когда у нас Фарид Хазрат внезапно умер, тут кто-то его вспомнил, из вашей товарища вспомнил. Да. Он ведь резко умер на рабочем, в байну он умер, после рабочей смены мылся, и там его сердце перехватило, он там, его прямо оттуда привезли в морг. Я участвовал при его похоронах, лично я его мыл, участвовал при мытье. С Новокузнецка приехали, мулла, Хазратар приехали. Если я не люблю хвастаться, после него мы очень в трудном положении остались. Некого поставить муллой, абсолютно вот. Кто-то на работе, кто-то на шахте. Я более-менее активный мужик был из татар. Поставили меня. А я ведь неграмотный абсолютно. Ну, в смысле, читать я умею, по-русски я говорю неплохо, и разговариваю неплохо. Но в этих в религиозных делах-то я, как говорят русские, мелко плавал. Но я же нигде не учился. Вот у нас был мулла Фахим Баба, я у него маленько подучился, что-то запомнил. Потом у меня брат в Татарстане мулла, он 4 года учился в медресе. Вот. Что непонятно, я у него хорошо, вот, телефон сейчас хорошо помогает, расспрашивал, переспрашивал. Но старался держать коллектив. И благо вот всем ребятам еще раз очень большое спасибо. Почему-то они меня послушались. Я сам даже и сейчас удивляюсь, что когда меня утверждали в Кемерово, вот кто-то, может, там был, Анвар Хазрат был, еще Новокузнецка были. Мы сюда приехали как раз это считать, как его, ураза начинается на каменном. Таравих, вот на подходе я приехал, мужики сидят, но большинство таджикской национальности, двухкомнатная квартира, они на полу сидят. Я зашел, я говорю, ребята, вот так, объяснил дело. Они посоветовались, я говорю, у нас же мечеть пустует, говорит, исполком дал нам квартиру под мечеть.
чтобы мы использовали его. А туда мало людей ходили, а тут вон сколько собрались они на таравих-то. Я говорю, ребята, давай, сегодня уже поздно, сегодня здесь проведите, завтра, если послушно хотите, я вас буду ждать. И, как ни странно, на следующий день они всей толпой пришли, послушались, я им еще раз за это очень благодарен. Многие меня помнят, вот, как я там их агитировал приехать. Я говорю, не секрет, ведь многие косу смотрят, особенно христианские, косу смотрели некоторые товарищи. И, говорит, исполком сильно не похвалял, но тем не менее они квартиру разрешили нам, арендовали квартиру мы. И с тех пор, вот, рахмет Аллаху, Аллах Субхану ва Тааля, не рассыпаемся еще, продолжаем там читать молитвы. Вот, и все необходимые вещи мы там совершаем. Я, наверное, слишком долго говорю. Рахмет еще раз всем за то, что послушать. Мне иногда очень полезно послушать. То ли там вот в квартире у кого-то каждый раз собираться, то ли на законном основании уже в выделенном месте совершать свои намазы. Правильно я говорю? Еще раз, Бектор Рахмет. Очень большое. Спасибо, Али Баба. Мы очень рады, чтобы сегодня вот вы рядом с нами находитесь. Вот сколько раз мы с вами вспоминали имя Фарид Хазрата. На самом деле он был очень человек богобоязный. Когда мы учились в медресе Мухаммади в город Казань, я лично много наблюдал, как он себя там показал. Вот иногда ночь я встал, он 2 часа ночи, 3 часа ночи, он тахаджуд намаз читал. Тахаджуд намаз читал. Но по воле Всевышнего Господа Аллах Субхану Тааля говорит: «Са'идзубилlah, ва ликулли умматин аджалун, фа ида джаа аджалуху ла ястахируна саатан ва ла ястақдимун». Что мы должны делать? Дуа делать, что пусть Аллах Субхану Тааля простит его грехи и даст ему место в джаннате. Уважаемые братья, уважаемый джамаат, по-моему, наш брат Ирач здесь находится. Он считается председатель ваш джамаат. Такого махфиль может редко будет, поэтому Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям сказал: бисмиллахир рахманир рахим, куллукум ра'ин ва куллукум мас'улун ан ра'ияти. Каждый из вас подобен пастух, и каждый из вас будете отвечать за свои пастухи. Поэтому он есть ваш старший председатель, поэтому слово предоставляется нашему брату Ирачу. Во-первых, добро пожаловать наши гости издалека, которые приехали к нам. Спасибо большое, что оценили, что наш брат Сабир организовал Мавлид. И вы так хорошо это восприняли. Спасибо. Что хочу сказать, хочу всех поздравить с этим месяцем, великим месяцем Мавлида Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. И дай Бог каждому тауфик и иман. И чтобы все наши действия, и разговоры, и слова, и деяния были от того, что сказал наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Рахмат, Ради Ирадж. Ну, конечно, спасибо нашему брату Акасобир, потому что Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям сказал в своем хадисе: бисмиллахир рахманир рахим, адду'а аля аль-хайри каль-фа'или. Человек, который указывает другому на правильный путь, он считается, чтобы он сам тоже этого делал. Мы знаем, что один из инициаторов каждый год Мавлид, это есть Акайсобир. Пусть его Эхсон принимает. С вашим разрешением потихоньку начинаем приступать к чтению Мавлида пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله رب العالمين والعافية للمتقين الصلاة والسلام على أشرفه الأنبياء والمرسلين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بما جمال جان فزا يا رحمة للعالمين در خواب مشتاقان درا يا رحمة للعالمين در ماتم جمعي ملاك نالامب وبفوق در فلك از عرش و فرش تا سماك يا رحمة للعالمين بشمع تو پروانه ها از سوز دل دیوانه ها نرزنان مستانه ها یا رحمت للعالمین بشمع تو پروانه ها از سوز دل دیوانه ها نرزنان مستانه ها یا رحمت للعالمین روی گلت تا شد خزان حسرت بجانی بلبلان در هر چمن شور و فغان یا رحمت للعالمین شیدای رویت هر زمان از داغ آید در فغان بگذشتند از خانمان یا رحمت للعالمین بیچارگانی خسته را درمانده بیشکسته را هر قدر عقدی بسته را یا رحمت للعالمین هوران و گل
بسته صف هوران و گیرمار هر طرف گردی مزارت بسته صف صد شیشه شربت بکف یا رحمتا للعالمین رضوان به خدمت منتظر خانی نعیمی دلپذیر بر تخت فردوسی امیر یا رحمتا للعالمین جانی جون قربان تو با جمله یاران تو با اهل خاندان تو یا رحمتا للعالمین جانی جون و قربان تو با جمله یاران تو با اهل خاندان تو یا رحمتا للعالمین سوم سازم خاک پایت یا محمد مصطفی سرمه سازم خاک پایت یا محمد مصطفی جان من بادا فدایت یا محمد مصطفی شد تو فیلی نور پاکت عالم و آدم دیگر جان و دلم در هوایت یا محمد مصطفی در شبی معراج دیدی عرش و کرسی و بهشت داده از همت هود خدایت یا محمد مصطفی در شبی معراج دیدی عرش و کرسی و بهشت داده از همت خدایت یا محمد مصطفی بحری امتها هدایت یا محمد مصطفی تا نماند در زلالت آسی و جافی یقین جمله را کردی حمایت یا محمد مصطفی هر کی را بر قول تو گفتار و رفتارش بود هر کی را بر قول تو گفتار و رفتارش بود میکنی بر وی عنایت یا محمد مصطفی آنچه فرمانی خدا گفتی برای امتان آنچه فرمانی خدا گفتی برای امتان نص قرآن آیت آیت یا محمد مصطفی هر کسی بحری دوا پیش تو آمد چاره جو هر کسی بحری دوا پیش تو آمد چاره جو یک نظر سویش کفایت یا محمد مصطفی یک نظر سویش کفایت یا محمد مصطفی هر کی که تکلیف مهمانی غنی یا کی فقیر هر کی که تکلیف مهمانی غنی یا کی فقیر بشکفه تعبیر سایت یا محمد مصطفی ای سری من خاک پایت جان من قربان تو ای سری من خاک پایت جان من قربان تو قائلم من در وفایت یا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم Иншаллах, я надеюсь, что вы продолжим читать молитву пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Сегодня, в этом вечере, можно сказать,
присутствует и участвует наш брат Хаджи с города Миски, который приехал с нашим братом Ирисахом. Мы слово дадим ему, чтобы он поздравил нас с Маулид пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям и для нас прочитал Маулид пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أول السلام عليكم يا إخوان المسلمين. أقول لكم مبروك الولادة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن شاء الله في كل أيام اللهم تعالى خلي معكم ومع عائلتكم. خلي يرحم الله إلينا إن شاء الله. Я поздравляю всего Маулиде Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям. Иншаллах, несколько стихи про пророк и про семью пророка буду прочитать, потому что у нас всех есть семья, и мы все любим свою семью, своих детей, своих родителей. И у пророка Мухаммеда тоже есть семья, который про Хусейна алейхиссалам сказал: «Аль-Хусейн шабаб аль-джанна». بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم يا مقلب إلهي بنبي عربي ورسول مدني وأخي أسد الله مصمم بعلي وبزهراء وبتول وبأم ولدتها وبسبتيه وشبليه هما النجل الذكي وبسجاد وبالباقر والصادق حقا وبموسى وعلي وتقي ونقي وبذي الأسير والحجة القائم بالحق الذي يضرب بالسيف بحكم أذنه وعليهم صلوات وعليهم صلوات والسلام ألف بليال ونهار وقدات عشي أجب الآن دعانا وترحم حضرانا
واقض حاجاتي لنا الكل إلهي بنبيك وتقبل بقبول حسن الرب دعاء بنبي وعلي وولي ووسيم وصلى على أشرف الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين صلوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. چنان در حدیث آمده اول ما خلق الله نور محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی اول چیزی که خدا آفرید نور پاک محمد و اهل بیت محمد آفرید. صلوات اللهم صل علی محمد و علی چون نور پاک آن حضرت آفریده شده سر به سجده نهاد. خطاب از حضرت عزت در رسید که ای نور پاک من و ای محبوب من. خدا میگوید به حضرت رسول الله ای عزت در رسید که ای نور پاک من و ای محبوب من، من از محبت تو 7 دریا آفریدم یا محمد. صلوات اللهم صل علی محمد. برای عشق رسول الله خداوند متعال 7 دریا آفرید. نظر کنیم این دریاها چه دریاها است. اول دریای نور، دوم دریای علم، سوم دریای علم، چهارم دریای صبر، پنجم دریای عقل، ششم دریای فقر، هفتم دریای همت. صلوات صلوات بر محمد. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. و در هر دریا از این دریاها خدا تعالی مرا به ید قدرت خود 10,000 سال بداشت. بعد از 70,000 سال فرمان خدا در رسید که ای نور پاک من و ای محبوب من محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، برخیز
وجود خود را پنهان مدار، چون که برخاستم و نور خود را به امر خدای تعالی جنبانیدم. 124,000 قطره نبود عصمت پیدا. ای خدا، ای خدا، ما هممون جمع شدیم به مولود، به هفته وحدت رسول الله. خداوندا تو بخشنده‌ای، گناه‌های معصیت ما را ببخش. ما که اومدیم با این گناهکار قدم‌هایمون به مجلس محبوب تو، حبیب تو، میدانیم که در آن مقدس راهی که قدم زدیم گناهان ما را بخشیدی برای رسول الله. خدایا تو خدایی، تو ما را آفریدی. خدایا تو بی احتیاج ما محتاجیم، به تو یارم، به تو یارم، به تو یارم. صلوات جمال محمد و آل محمد. تو جلیلی من ذلیلم، من فقیرم، من علیلم. اما خدایا موقعی می شود که یک گناهی می کنیم نمیتوانیم به خانواده خودمون را بگوییم معصیتمون را، گناهمون را، چون حیا داریم. به دوست ما، به دوست رفیقمون نمیتوانیم این گناهی که کردیم بگوییم که آقای دوستم، آقای رفیقم، این گناهی را من انجام دادم، چه کنم؟ در این موقعی که دیگه علاج نداری، میدونی چه کار میکنی؟ خدایا می آییم دم در رسول تو بخشنده ای، رسول تو هم بخشنده ای. خدایا می آییم به دم در خونه رسول تو، میگوییم یا رسول الله مشکلی دارم، گناهی دارم، نمیتوانم کسی بگویم، اما تو به من قریبی.
تو من را از خانواده من هم بیشتر دوست داری یا رسول الله، اما من نمیتوانم تو را دوست دارم. چرا بنده خدا؟ چون که گناهکارم، گناهانم اجازه نمیدهد به تو بیشتر عاشق بشوم. الان من میگویم یا رسول الله، اما اینو میتونم بگویم به شما، ما تو را ندیدیم، اما ما تو را که ندیدیم همونجوریش به شما یا رسول الله عاشق شدیم. یا رسول الله، یا رسول الله مبارک، 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 یا رسول الله مبارک. هر جا نشستی где сидим, стоим, разницы нету, все вместе. Давайте скажем, зикр сделаем, имя Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Все вместе и громче. Я Расул Аллах Мубарак, Я Расул Аллах Мубарак, Я Расул Аллах Мубарак, Я Расул Аллах Мубарак. يا محمد المصطفى صلوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. انشالله مولود شما مبارک باشه. поздравляю иншаллах. дай Аллах все нам иншаллах от этого меджлис саваб иншаллах. حاجا تشکر میکنم، دست شما میکنم، خیلی ممنون. انشالله التماس دعا داریم. دست شما Иншаллах. Спасибо. Иншаллах, сейчас мы все вместе прочитаем محل القيام. И иншаллах потом все вместе дуа делаем и продолжим чай пить. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طلع البدر علينا من ثنية الوداع. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وجب الشكر علينا ما داعى لله داعي. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المبعوث فينا
جئت بالأمر المطاع صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد تجليت لقلبي مسفرا دون خناعي صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فلبثنا ثوب عز بعد تلفيق الرقاء صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورضعنا ثدي وسل قبل أيام الرضاع صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى عشق الجمال طبع الله طباعي صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد
يا ممجد يا إمام القبلتين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصوفي المبرد وردنا يوم النشور حوضك الصوفي المبرد وردنا يوم النشور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد. از حرمت کلام تلاوت شده، از حرمت ختم کلام ربانی، از حرمت مولود نبی پیامبر صلی الله علیه و سلم کلام تلاوت شده و ختم کلام ربانی، اولا به روح پرفتوح مطهر منور رسالت پناه خواجه طه و یاسین محمد مصطفی و بر آلشان و اصحابشان و ازواج مطهرات
تابعین و تابعت التابعین، خلفای راشدین، تابعین و تابعت التابعین، ائمه دین از اولین تا به آخرین. در حق بابا آدم از بابا آدم تا به خاتم، از خاتم تا به این دم. در حق سراج امام اعظم صوفی و کفی و رحمت الله علیه. در حق استادان، در حق پدر و مادر، در حق یار و برادران و دور و نزدیکان و همسایگان و خویش تباران، این جماعت حاضرین قامین سامیین که در این روز مولود نبی امید دعا دارند، همشون خدا رحمت و مغفرت بگردان. علل خصوص در حق گذشتگان این جماعت حاضرین که از دور و نزدیک به این محفل پرنور قدم رنجه کردن، خدا قدماشون را مبارک بفرما. آرزو و هوس دینی و دنیویشان در خدا نصیب و روزی بفرما و مشکلات دینی و دنیویشان خداوند آسان بفرما. علل خصوص تشکیل کننده این مجلس پرنور و پربرکت مولود پیامبر صلی الله علیه و سلم، اکی صابر خدایا خداوند دولتشان زیاد کند، ایمانشان کامل کند، آبرو عزت احترام دارین نصیب روزه بفرمان. علل خصوص در حق خواهرشان که این دنیا را پدرود گفتند، در حق عکشان خدایا خداوند رحمت و مغفرتشون کند، در حق مادر آشپزشان که این دنیا را پدرود گفتند، در این ماهی با عظمت خدا رحمت و مغفرتشون کند، و در حق دختر آشپزشان که بیمارند، و در حق این کس و در حق کل امت محمد صلی الله علیه و سلم که بیستری و بیمارند، آرزو و هوس خستن و شفا را دارند، خدا از خزینه خدا شفای کامل، شفای عاجل عطا بفرمانی. خدایا خداوند هر کی را مراد است، مقصود است، حاجات است، از فضل و فضایلی هر حرف کلامی تلاوت شده و از حرمت مولود پیامبر صلی الله علیه و سلم مشکلاشان آسان کند. قرضدارا را خداوند از خزینه خودت قرضاشان ادا بساز. رهدوریا را ساق و سالم و غانم به منزل مکان برسان. محبسی ها خداوند اصلاح شده با آغوش پدر و مادرشان برسان. خدا دین مبین اسلام و فتح و ظفر عطا بفرمان. وارثا و داعیاش در پناه اسمت خود نگهبان. دشمنان ملت و دشمنان اسلام خدا خار و ذلیل و زبون بفرمان. سرزمین همه مسلمانان را خدا آباد و زیبا بگردان. علل خصوص سرزمین ما و شما را و سرزمین همسایه زبان و همدین ما و شما را افغانستان دم خداوند تنجی و امانی شود. سراسر عالم در صلح و صلاح شود. خدا تمام دنیا در تنجی و آرامی شود. ما و شما این خیل مجلس ها و در همه جا آرامانه حیات بسر بریم. خدایا خداوند دست به سوی تو با امید دعا برداشتیم. این جماعتی که از دور و نزدیک در این محفل پرنور اشتراک دارن، خدا همیشه زبان برا باشند، زبانشون ذاکر باشد، قلبشون شاکر باشد، دستاشون با خیر و سخاوت باشد، پایهاشون پر طاعت و پر عبادت باشد، از معصیت و از گناهان در پناه اسمت خود نگهبان. آرزو و هوس دینی و دنیاییشون در برسان. آن جوانمردانی که خدمت کردن، آشپزایی که خدمت کردن، طعام‌های بولذیذ پختن آوردن پیشکش ما کردن، خدا از طعام‌های جنت نصیب و روزشان بفرما. علل خصوص наши супруги Акай Собира постоянно организует и нам приготовляет столько такие вкусные блюда. Дай Аллах вам счастье и здоровье, и чтобы мы все были из обитателей джанната, высшей степени джанната Фирдауса. И Аллах Та'ала одарил нам свой лик и заступничество пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллама. خداوند لامکان، خداوند جهان و جهانیان، خدا آرزو و هوسامون در خدا رساند. چی نیتی نیکی داره خدا با آرزو و هوساتون رساند. آن جوان مردانه که آرزو و هوس خانه‌داری دارن، خدایا بهترین کلنای با عفت و با نظافت نصیب و روزیشون بفرمانند. آرزو دارن آنانی که میخواستن فرزنددار شوند، فرزندای با عقل و با خیرت و با وجدان و خدمتگار ملت شوند، خدمتگار پدر و مادر شوند، نصیب و روزیشان بفرمان و بگذار که تا مولود آینده در پناه اسمت خود نگهبان باشد. خداوند آرزو و هوسات بازم رساند. ایجای همون بابای کلامون پرسالمون بابای حسین، خدا عمری با کمالش ده و دعاگوی همه ما باشد. رحمت شما که در حق بابای حسین خدمت میکنه. ما هممون میندار ای نام مردم وحدت بگیم که شما قدردانی میکنید. بازم خداوند همه ما و شما رو نگهبان باشد.
اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجينا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر منيسا وعلى صراط نورا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا فاكتبنا على التمام وارزقنا أداء بالقلب واللسان وحب الخير وسعادة والبشارة من الإيمان. ألف ألف صلوات على محمد مصطفى صلی الله علیه و سلم. خدایا خداوندا تو مولودای آینده همه ما و شما را و همه امت محمد صلی الله علیه و سلم در پناه حفظ خودش نگاه دارد. خاندان همه ما و شما را بگذار همیشه برکت و فضیلت باشد، عزت احترام باشد، عزت احترام زن و شوهری و فرزندا باشند. خدایا خداوندا هر نتیجه که آمدنی خدا از سر بندگان دور بسازی. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات. الله ربنا وهو رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. خوش آمده همتون در رحمت، برای خدمتاتون، برای آمدنتون، برای گوش کردنتون. آسوده و سربلند باشید. اکی صابر شما دم رحمتی قدر تشویشو کشیده هیچ بشنوید که چی میگه آخه شما کجا؟ مورا ما کز دست میریم؟ خوش آمده، خوش آمده، سعادتمند باشید. ما هم آرزو و حوثی دعای شما داریم چون که شما قدم رنجه کردین. سعادتمند باشد، فیروز باشید، همیشه زبان شما برا باشد، خسته نباشد، در دعا باشید. آسودگی خوش آمده، نور دیده، نور دیده. رحمت вам брат, что вы потратили столько времени для нас. Дай Аллах вам всех благ на свете. Не, кадоми саросимай, хамуда ади. اکه بابا حسین در مبین ما یه آدم عاجز، لیکن بابا حسین همه عاجزی شما هم یه حکمتی داره. حکمتش در چی هست؟ یک حدیث قدسی هست. حدیث قدسی گفته چرا میگن؟ حدیثی هست که این از جانب پروردگار برای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نازل شده. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم قال الله تبارک و تعالی. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته است که خداوند عظیم و شان میگوید. بابا حسین شنیده است؟ میگه که بسم الله الرحمن الرحیم اذا ابتلیت عبد بحبیبتیه فصبر اوستهم الجنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که خداوند عظیم شان گفت که به نصیب گردانیدم من بندم از حبیبتایش. حبیبتای گفته چرا میگه؟ چشماش میگه. میگه که من همین بندم از چشماش عاجز گرداندم، چشماش نابینا کردم. فصبر با بزم همه که من چشمای او را نابینا کردم او صبر کرده است هست، عبادتی من به جا آورده است میگه. در عوض میگه انمی صبری همو میگه من جنت طریق نمیدونم. انمی انشاءالله شما صبر کرده است، نمازاتون خونده است، محمد را دیده است. خداوند عظیم شان برای انمی خیلی شما و شخص جنت طریق نمیدونم. برای این دعا میکنیم خداوند با سبب همه عاجز گرداندن چشمای خودت با خدا نصیب جنت بگردونه.
گفتی مقصود با کدومه سوال داشته باشه؟ سوال همه خب. سوال همه کی ما اینا سوال بدون همه اپلاس کردن و همین آفرود همه کردن اگه اولش همه از شخصی که از مادرش نابینا تولد می شود، شخصی که بینا تولد می شود بعد چشماش عاجز می شود، انمی دقیق تره برای که این دید بعد شماش عاجز شد. ما وزن همین صبر کرده است. خدا گفته است، پیغمبر گفته است، قرآن خونده است، نمازاش خونده است، روزهاش گرفته است. برای همین قرار خدا میگه که جنت هم در این نمیدونه. رفتم در جرموز شکوف شده نه در اصل من یه نوک سیب پوست دارم بانانا хава боша алибобо есть какой-нибудь просьба, вопрос, что-нибудь, все правительства половина уехали уже. И все молчите, говорите что-нибудь. Нет, уже говорили. Не говорит одно, просит другой. Вопрос давайте спрашивайте, кто кому. Каждый салон жадания, домом, где салонки. Vale, vamos a mirar, vamos a mirar. Vamos a bom, agora bom castor, também vamos aqui. Para cá do mundo, apoio com o som, legal, é Jack House. یعنی وقتی بود بودی خودتن همه جمعه خانم کی یاد خدا وعده. با أنا بدي أخذ محبة أبوه. نمونه سوال دارم. سوال من همین که این اکنون گفتن میخونیم از اون میگوییم خامات میگوییم گفتن میخونیم بعد دیگه مثال همین مورد در نخونده قضای خونیم قضای خونیم در همین قضای خوندن از اون میگوییم یا نه؟ در اصل نماز ویتر واجب از نماز خفتن و جدا هم لیکن به خاطری که به زبان عروسی میگن که نیپیس نیزکان شریعتی میگه کدام قانون است که نه در قرآن اومده نه در سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. جوابش همیه که میگه عادت. انا که عادت مردم ما همیشه است که ما مردم قاولو که هستیم همون بعد خفتن در آباید که نماز ویتر واجب با بخونیم و بعد به تشخیص قاولیم. مثلا اصلا باوری نداره که حالی بعد میخوزم ویتر واجب رو میخونم میخوام که ممکن در خواب مونیم. عادتش همیه که وقتی نماز ویتر واجب میگه بعد خفتن. لیکن شخصی که فرق نداره که بعد نماز ویتر واجب یا پیش از نماز ویتر واجب بگه که بیمون اول قضای بخونم باید که از اون بطیر ایسر بعد قامت بگه نماز قضایش بخونم. اگر مثلا دیگه یک نماز قضا نداره بگه که 3-4 نماز قضا بخونم باید یک از اون بطور در هر نماز قضایی خوندنش قامت بگه نماز قضایش بخونم. Вопрос один есть, если можно. Вспомнил, да. Очень интересный вопрос не только для меня, и для многих других. Вот говорят, когда Мухаммад саллаллаху алейхи салам был в Михрадже, у Аллаха был, сколько раз он просил у него, чтобы намаз с 50 оставить поменьше нам, чтобы легче было нам читать. Говорили, что у нас время не хватит, не позволяет время, не успеем мы 50 намазов в день читать. Вот одни говорят, 15 раз он заходил, одни говорят, 9 раз он заходил, просил Аллаха, а другой говорит, аж 25 раз просил Аллаха. Но мне кажется, вот 25 раз просить Аллаха, чтобы уменьшить нам, это стыдно. Вот я лично, я бы был вместо Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, я бы не пошел.
У меня совести не хватило, стыдно просить. Вот кто знает точно, сколько раз он просил? Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям, когда был в ночь Ми'радж, когда он был в Ми'раджи, во время, когда он вернулся, он встретился с Хазрати Муса алейхиссалам. Вот благодаря Муса алейхиссаламу вот, количество вот, намаз в день стало 5 раз. Почему? Когда Муса алейхиссалам увидел пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассаляма и спрашивал: «О Мухаммад, о брат, какие повеления со стороны Всевышнего Господа ты получил?» Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сказал: 50 раз намаз в день. Хазрат Муса алейхиссалам умолял и просил, чтобы: «Ай Мухаммад, вернись», и спросил у Всевышнего Господа, чтобы он уменьшил количество намазов в день. И Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям вернулся. И он спросил у Всевышнего Господа, чтобы он уменьшил количество намазов. Первый раз Аллах Субхану Тааля из 50 раз он сделал 40 раз. И опять Хазрат Муса алейхиссалам увидел: «Ну что, Мухаммад, сколько раз в день будете намаз читать?» Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям сказал: 40 раз. Опять умолял и спросил, чтобы вернись, и спросил, чтобы уменьшил количество намазов. На этот раз пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям вернулся, и Аллах Субхану Тааля уменьшил количество намазов до 30. И опять Хазрат Муса алейхиссалам вернул его: «Верни и спроси, чтобы уменьшил количество намазов». Опять Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям вернулся и уменьшил количество намазов до 20. Опять Хазрат Муса алейхиссалам вернул его, попросил, чтобы уменьшил количество намазов Аллах Субхану Тааля. На этот раз Аллах Субхану Тааля уменьшил количество намазов до 5. До 5. Хазрат Муса алейхиссалам сказал: «Вернись и спроси, чтобы уменьшил количество намазов». И Аллах Субхану Тааля, Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям сказал: «О Муса, мне стыдно, чтобы попросить, чтобы Аллах Субхану Тааля уменьшил количество намазов, чем 5 раз. Я надеюсь, чтобы мы и мое общество, мой умат будет читать 5 раз в день». 5 раз он вернулся к Всевышнему Господу. Не 25 раз. Салам. И тот 5 раз он не выходит. Да, вот кто 5 раз намаз читает, он получает поощрение за 50 раз намаз. Как будто он 50 раз намаз читает. Еще, пожалуйста, вопрос. Да, если есть вопрос, если смогу, отвечаю. Если не смогу, ученые говорят, что не знаю, это тоже половина знания. Чем врать, лучше скажу, не знаю. Да. Однажды вот мы в Казани были, один вопрос мне тоже этот мучил, и один проповедник мечеть рядом с медресой Мухаммаде, что за мечеть? Который раньше был база Мухаммаде, а сейчас сделали муфтият. Вот. И открытым образом каждый ученый этого не сможет, чтобы там камера стояла и микрофон, чтобы ему открыто задавали вопрос, и он ответил на эти вопросы. Тем более он не только по мазхабу Абу Ханифа рахматуллахи алейхи, он ответил по мазхабу Абу Ханифа рахматуллахи алейхи и Шафи'и рахматуллахи алейхи. И меня один вопрос тоже волновал. Как раз у меня сын Алиджон со мной был. Я попросил ему, чтобы ты спроси, задавай вот этот вопрос. Может, он ответит, мне неудобно. И у меня вот этот сын Алиджон сказал: «Устаз, у меня есть вопрос». И тот вопрос, который меня мучил несколько лет, он задавал ему этот вопрос. Смотри, если другой алим был, другой ученый был, вот так, он хотел, по-любому он искал выход, как выйти из этого положения. Но почему я его до сих пор уважаю и люблю этого ученого? Он открыто сказал, что сынок, для ответа на этот вопрос я должен книгу посмотреть. Вот смотри. Он выход не искал,
открыто сказал, чтобы мне надо книгу посмотреть. Есть вот такие вопросы, кажется, чтобы на него ответить вот легко можно ответить, но это кажется, что это нелегко. Однажды, когда я еще хуже учился, и домой приехал, как раз половина наша пришла, у нас дома читали таравих намаз, и один наш сосед спрашивал, чтобы во время Рамазана можно таблетку принимать. Я сказал да. Я сказал нет. Он сказал нет, вы здесь ошиблись. Я такого ученого спрашивал, они мне добро дали. Мне самому не стыдно было, чтобы я не знал. Но, по его мнению, я не знал. Я так сильно испугался, чтобы меня отец что скажет? Ты дома не работаешь, весь год находишься в области, там учишься, почему на этот вопрос ты не смог ответить? А фактически я правильно ответ ему дал, но он наглым образом мне сказал, ты не знал. Потом я книгу притащил, с книгу показал, что вот, смотри, говорит, если ты сахиб азр, если ты болеешь, ты имеешь право, чтобы не держать пост, потом его дополнять. Но чтобы ты болеешь и лекарства принимать, и считаешь, что у меня это уроза, это так не получится. Все равно он сказал, нет, я одного спрашивал, так, но он не хотел мне до конца слушать. Поэтому здесь никакого стыда нет. Раз не знаешь, лучше сказать не знаю. Потому что если неправильный ответ даешь, он другого человека спрашивает, он правильный ответ тебе дает, и ему даст, и тебе на этом свете позор, и на том свете еще придется отвечать. Поэтому, если есть вопрос, иншаллах, постараемся, чтобы ответить. Пока Хорджон Азон даст, да? Да. اللهم صل على محمد وآل محمد حبيب الله اللهم صل على محمد وآل محمد حبيب الله